guys, mo ni ang tubo nga kuan ning nanarok sa kahoy. Tawag ni sa muad sa agusan guys og kujadji. Mo ni nga akong gihimay-himay ni guys kay lami makay ni gulayon guys ba. Mo ni nga akong ginahinay kuha. Kay makatilaw ka ni guys sa gulay ani guys. Perting lamya tamis-tamis kay sabaw na ang lamas ani guys. Kuan ra kanang ning sibuyas, kamatis ug kuan kining luya nya bitsin, asin. Lami na siya guys. Kay butangan mo po nimo nig tanglad, humot ni siya guys. Nya parisan po kanon nga mais. Luting ninduta guys para sa tao guys. Mo ni nga ako ning